Poher ma whare me ki tapo no te arwha e te maruru I tō tātou whare rei tene pō hana piti. Te mai tā tātou mō upoprau. E hā mauna rā te hupai tupu a taparei ino e te tāne I tāna waini. Tā te tiripuna hararhei e tamata nei te tuata papa mai inan hei mai rā. Rawe atua e te whaotira te utua a te hoa tāne I au te moha pāpura I mua I tene huruhara. E riro I e te whaotua hia piti horu ma te heti e whare e tapeara. Te mai mariri ei tātau te iri e ei warawara roa I o tātou tērā, tēnā omero tau te iri mai āra inha, te rei nuataro tātou e rohi ei tēne mei, ma te ara ore, promo ai te numera tātou titau hiara iawai iara no inha, te enemi mata mua, te hihi mahana ia. E no te tuata papato mai te etumu prau, e whariro mai tātou araua te peretiteni no te tātira, Ligue contre le cancer, I a Natasha Elman. Lok American e ata e roa te ie, e mai ato ara te ie whaaruruhia nei, e te mō manu meri o te ite atohi e te whenua nei, e tiro o te haaparuparu, te mō manu meri, e mai pe ato ara hei I whaotie te tau te animara, e here whawha vetei o te ie whea whaamu meri, hapapura, I roto I te wharerera no tātou. Te mai te wharera au api ato rurutu o te riti tono mō uputa ananhei I te mataina no moer ei, o puarati e hia e tuiratira o te manu iei tēne mhana, hau atu te whahia e tātura e tuiratira e poroi whahau mai I tā rātou mō awhatara au I te ti, hapapura atua I te pēhaupe au te iwena tātou. Promata mua rā tupa te whaotira no tēne tāne te tapareito na hua wahine, pā mateiti whare tāpea rā toru I raroa I te hiopuara a te ture. I tēne pēpēi, ua a pāpū te tau te manawai aita, to te tāne e manawa noatu, nā te hoa hine I imi I te peapea, te whahapahia nera o ia te tapareira mai te ie turu. Iau atu aho I te mo hapapura, te awa te tumu o tēne whiwhi utuawhari. Chikita te iwa, heidi enko te mo hapapura. Ai taho e whiwhi manawa tō te tāne, mai tō rāua rā whaatuhu ar ahia o nei te wahine, ua amatai te inur hei te awa, te wahine hoara, e nā te awa e tūr ei a rāua tō upiti, roto I te I arutar ariri. I tup ei o nei tāna wahine, tai aru atu, I roto I te kōmā. No te pāruro te tāne, a tei nei te I pāpāriri ei, mai te I te huru. Ce ne sont pas des violences régulières. E ere te I pāpā te mea taparahei pine I tāna wahine, mai roto te teia tū mau taparahei a, ua tahiti roara. E te mau tano po ora roto I tō rāua ora rā, no te ia ohipa inu tā tāna wahine. Tara ohipa nira, hopea ore. E nera me pini ki tātang mai. Me ienu na rei te awa, io. E kutupita. Wa tāparu te wahine ia whaahohia mai tāna tāne pihe e iana. Are ara no tona pāruru te pia neia. Inha I tarotu I te amara ato te tāne e tupa I tāna wahine. Il n'y a aucune raison. Ai taru atu I te amara ato te tāne e tupa I tāna wahine. E ahatu te hara. No atu e po ara mai tāte I mamai whaaruru tara roar a matahiti. Durant plusieurs années. No reira wāni te paruru suini I te mauha awa iahi o mai te vihine te I paruparuru ai te mhana naroto I te tanorima. E ia hor o ai te utua, e tano. Le risque de récidive est pas nul. Lo te mea e nenhei te I papa e tāpiti whaahau. Inha, wa I te enahia te I huru o hipa. Ia oan e mei te awai roto I te ie nā taata roto te utua whare. E nenhei, e pāina whaaho. Te I papu, wai nene roa te papa I te mama e tārima I te tatauro ninamu no tu e mauru ai pai mataiti. E tauro tātou te tumu parau te roto, te awa mutu e whrani, te tepura, piti hanere parhira a roto I te raut a, o te motoro a tānei titau nei te pēpēi. Piti hanere pē ahuru whea api o te amu atu I roto I te hio pora tānei whātuputi o reo te peretiti nira, no te whea api I tapapātu, ai tātou whai a manu I a tio pora, no atu e, mea rewaro ino I te ara no te amu I tēne tōroa, te mera te mana o te mutu e whrani marama le mer o te uwirohi atu. E te upo whatupu awa. Piti hanere pē ahuru ui api tā me hora te tataura. Nene parau mea antai hoa katu ui api tito te horora te mutu I wharani. Ai tara toi o tuere parau hia e rewa roi wharani aure papu I hoi mai ane te whenua nei. Te vere hoa tara tumu nā roa whae ho mene, te hare rā, o mlihi hare wharani,
Malona mo nyo te nano te ui api hi o to te orara I frani hapi te tor o me te me o e pene app muri mai he me rit o nei finua nei E no te whea o te manu ia mai, te pēno te papa e o atu I roto te pite o te tuha maoti te atu aro o te tupu I te omoara awa no atopa I mua I atato. Te mai mariri ai tata o te iri pihia melanoma e ai warawara roe I te whahitihia te tumu no te marmama ore atoa pā te huru o te ne mai e te ite ore tānai whaatapu. Te mea pāpura I au te reo o te mo tau te hiopo a iri, te hei noa tura o tātou o te ohia I te ne mai te whenua nei, mai te ne mama o te ohia pā I te ne mai o te harerai wharere I tono tau te e roto pui rātou hei atabilu raupati tasawea. Tout ça, effectivement, c'est des signes du soleil, mais ce ne sont pas des grains de beauté. Hein. Te iera te huru o te mariri e te atain e te iri, te melanome e te calcinom, te huru o te u e te whaito o te patapata. Te ia tā mama haurani e here meira hi o I te taute, ai tia nei o ieir ohia I tram ai. E ito nei mai o me tano nei o nei maui ui wai si me te anu ai te. Te ingo na o ne te o ne o te tuai. Te iari o te tira o tramumia? E we na hoa bua apine ai konse ai tato pe we te I fu e yo taute. E mai te ie u ananua ture te whenua nei ai tara e numera. Pine te tau te ruisi, te wharere I te ata, e ai te I te war ohia I tram e mariri e te ata. Rai hora mau patapata ere, e haona I araheirua tu e hei a taui, e mai te peu te veira traman on or a, a here o e hi opoa, na te rere whai te mai e mariri e te ata ane. Tātou te ruisi a hi o mai te eirein e te iri o mama haurani, wauti te hi opoa a, ai tato nei ei mariri ei tata. Tout est bon, pas de cancer de la peau, la lésion que tu avais sur le bras n'est pas cancéreuse, c'est bien de nous l'avoir montré. Comme ça, on a examiné toute ta peau. E te ue mana ono ono e o te kui o te mai. Cancer. Ai tana ai ia. Ti tauhiara ia mama haurani e hi opo I te motoru av e atoa ai tā nei te mo patapata e rarheiru atura. Te ie te enemi matamu o te iri, te mhana. Ti tauhia e paruru mai te eia here o tou e hopu I te miti. O mo e o te piaro. Te nene hoe wau mitra te piaro. Tēnei māui to. E ato peki tu o. Rau hei hoe ni a maua mi a te atoa. E wahi te vera mi pe au e atoa. Tēne nori e mau paruru I a mau tra mea piriaro, te tapo. Te veirei hoa te mauhora e au no te tara e te mhana, e no atu mea tapu upau, ti tau atuahia e paruru mai te einha, e mei hau te ieo te parare au in ei te tino. Whareru me tātou I te mita tātou manini, te periti tini hon te tātira Ligue contre le cancer, Natasha Elm. Natasha Yorana I maruru hai to tātou wharere tini po. Wharu me tātou te tumu prau, te mariri ai tata I te iri. Ahanina, tēnā hiara ai te tātou I te eha te tumu, tātou I ore e ara ai tēne mariri a pīnen he parau. No te mea nā mua roa, no te mea ere te hui mai te parau hia I te rara mau tau. Te rara no te mea te ite nei tātou te uana noa ra te hia mai. O ite te wharu nei tātou te mau tau, te wharere nei rātou te mau to tātou mau whea I war ohia rātou te hia mai. I man oe mātou, e opu ai te opuar a, ianin he te hia mai, ia parare tōna whaitui, e hui te hui rātira, ia ite rātou e hā mau te hia mai. Noria e mātou I rau e te mo Tēnei, Natasha, te mea rene iau no te mea, tō tāua nuna ata, e nuna ata hare tū te whaapu, e tautai, ai te rātou ohi e te no te hate I mhana, te mō mai, e whauro mai e? Ia hi o mei tātou I te mhana, tō tātou huru, warau te mau, na whia brown, wa anui, tō tātou toto e te toto te teimau whenua, te vene te tinto, te vene frani, te vene te marite ane I aore rā, tō te hea tumo whenua. Nō ria o tātou e erep e mei te raratau, tō tātou iri, te mea paari mei te e nene, e ona e ora mei te I raro e te mahana. Tēnei, te whaitiro e poro o te mahana, te iet enemi mata mua rau, tēnei mei, te whahiti atu re te poro e te vera hoa te mauhora, no I ha tātou
tātou e heri ni e te mahana? E. Ia tēn e tātou trawhai tō hora ahuru, e tāpe atu i te hora toru i te awatea, i haro atu tātou e hari i raro e te mahana i tra aria hora. No te mea ria, te hihio te mahana pue i roa e nenhe e tu ino i tō tātou iri. Oi mā te whea ohihi e tēne mai. Te whea pāri anei, rurui a, te motamari anei? Tā mātou i wharere te reheir ai tāne. No te mea hau i te tāne, te rāpē au, o nei te rawera i te uhipa. E te reheir au te motu ata tā mātou i wharere wor ohia e tāne. Te wea tu orara te mowhine, te iti nei tātou, tātou nei te mowhine, mea au nā tātou hare tāra e mahana, e ere i te mea opani. Tarara me te pēhare tātou tāra e te mahana, pāruru me te tō tātou iri. Te wei nei te mo mun ui tāwei kremhi prohia, nā rātou e pāruru i tō tātou iri, hap e tātou e hare, e pāpāro i tō tātou iri, e hawhiwhi e tō tātou tino. No tea, e mahana, e te numera tā tātou, te nāmaro tau te mai, a te rehenu atura. Anina, e reti mira amuni te ena tau te maa? Aita roa tu, te hepo nei te tau, te uana noara. Te whiwhi te mahana, aita hoi pui tō uman o, i rawe pāpui te ie tāpura hipa, te prau no te registre du concert, e mahana te roto i te rimai o te ie pū, hap one te pau te mariri e tata Institut du concert. Nā rātou i at e mahana, nā te e mo mahana tā mātou i rawe nei, e whaanho nei, e nen he no ai te te mo numera, i te tātou i te mahana, i te matheiti tata e te hei, e whiarat a tate i ohia, aurera te hari wharere te taute, e te ore i ohia. Mea ohiro e rapa auna te mai? E, mea ohiro. Noa tu e mai ria mau, no te mea uana oi ona, me te pēu i te oi he ona, tatara no hia tra patapatain ei tu tātou tino, e waura. Hoi te tau maho e poro nau e marire i tata, e mai poi te i, ea? E rātou, e no rere me tano, ia apo mai te tātou i te i whanhor a, mai te pēu e hare oi tātou e wharere i te tau te i te oi hia, te mei me rapa au ohi e hia. Tēnei Natasha, e hei te poro i rā? Tō tarawa hoa rā, tō mōre ama? E te tere atu nei mātou i te mahana amha i tarawa, mai te hora iwa, te atu i te hora pē, te awatea i te wharim eino tarawa. Ti tauhia te hui rātira, haramei wharere, no te mei te ame te hui tō te arawihi te pēo te iri, rātou te haramei wharere, e hi opo ata atoa rātou i te mut ata atoa, e i te ei mei te pēo te veira aore rai. Nare atu i mōrea. E, te pite ahuru mātoru no te pai taui haini aroha amaruru me te nā mo oire, te mo wharem ei hamaruru ato i te pū te ea, e te ie mo tau te hare mei nei, mea tamuni ore, i hana mei rātou, nā muria mātou i te roar au te mahana. Natasha en, maruru me te whaamuna e tuni tātou, o e te perititino te tātira Ligue contre le cancer. Traia, te wharomera o tō tarawao, te wharomera o tō morea, e hei mariru a tapapatu, i roto i tenei hiopoara. Me te peho i te eihia nei tātou. Nāre rātou e tēnei mō manumeri, roto e i tō rātou oho ara. I trawe rāte e tirotiro pihi apa i e Loc American. E tirotiro o te haa paruparu, te manumeri, hau atu hoi e tirotiro pe ohia toa te ie te mai teia reihia e te whea whaamu meri, i heriru atu e te tau te animarai te pepei, e hi opua ve te whaamu whea whaamu meri i Morea, te mera te moha papura hau atua. Sandroli, rau i Belia. Te pea nei te mo taata whaamu manumeri. Mai te mea e ohia ho e manumanu i te ie mai Loc American, te awhatata atoa te ino. Te ohia e pē ahuru tawa tini manumeri i te awhata. E ino roa te tātoa a o te mo awhata. I mahare panei e toru ahuru awhata ta hoani. Personnellement, sur Montréal, j'en ai... Wa wharo ana wau i te ie mai Loc American, a i ta wau i wharo tura e te waira i Montréal nei, e mea oa oano u, a i ta u mau manumeri i rohia i te mai. Wa i te iau mea ino roa te ie mai, no te manumeri. De combattre cette maladie-là. Ho e hanere awhata ta hoani na roto i te mo awhaano mo orea. Mea whauwharoa te tere o te tau te manumeri, no te mea aere roa te manumeri, e nene tā rato e awhai te mai i roto i te tei atu awhata. Ils peuvent attraper la loque et en fait... Mea whawha te e tere no te wharere te tātoa ao te mau tāta whaamu te manumeri i Moorea. No te mea aita te e mai o hoanira e mai te mea na te tei atu manumeri e awhai mai te mai mea whiwhiroa ia.
Et en fait, eux, ils peuvent être porteurs de maladies. Na hoa ni atoa e hapo nei te mo awhata manumeri a te wharehapi a toro awha apu no opuduhu. Ahuru maa wau awhata te whatahia no te mo piahi no te hapi te toro awha amu manumeri. Si toutefois il y a des problèmes qui sont rencontrés, de pouvoir résoudre ces problèmes le plus rapidement possible, parce que il y a quand même des maladies. Le reste. Na te haua e hapapu te waine te mai I roto I te awhata manumeri, mai te mea war ohia I roto I te awhata, ho e no rawe papu, tānina roa te awhata I te auahi. E reo tō oe e nun a tō oe. Te he mea te nun a no otiani e tuata papanei te fofaa o te raun a o te whaohi pāre te mō reo rau, te whaia no te ne rurura a te mō ihi reo I te wherehapira tete no Autumoro, te itihia mei I nanhera ahuru māturu mō tumu parau o tā ratou I tāpea mai, rurura o te tapapāt o hi atu e Roan Poturu, Rau Patri Tinting. Whaahohono I te mot oi veinei o te ania te tumuparo heia I roto I te ie teiruru a I te wharehapi a tuatoru I Autumoro. Iau I te mo iwan a, te veinei hoa te te mo tuatir a I roto I te mo reo, I te mo whenua no te pēt o te rā, no patitifa. No te mo piahi, mea fofu aro I te apo mai I te imo hapipira. Mea o ta uitap ea mai mautira I te rā ia te whaahohonura. Te tei tau, no hiaro mai te rātau. I te rātau te tōna tāmura I atu I te tei tu mau tau. I o nei o te ania nei. Mea whauaro te ie mau te eirurur ano mātou, no te prohiwara o te reo maohi, e te mau reo atua I roto I a o te ania, e wā ahipohi a mātou e haere roto I te ie mau te eirurura, no te prohiwa ia o te reo. I roto pui te mo manhini, wā te ato mai te wharewan a no te hinua I nā tāma, no ratou aita te mo tatuhu ar a I te mot o I ruwihia I te mo aiwan a, e tano mai ei, I roto I te whaauhipar ai te reo e nā tā, mea ta aero. Me ahipar hei, no te mo taata, ai te taara, e hake tumu, I tā o tihia I te e mo tao. No mātou mea ohi te tai ora, te parau I papa e hia, mei te papa e a te mō reo popa. Ua whaata a mātou te ho e puta. Te I e puta. Te papa e rā tano. Nā roto I te reo mātuta. Te reo whenua e nā. Wha ohi e rā, te tātai, te tai o rā, e te parau. Nā roto I te reo e nā. Papu wa rau te reo I Oteania. Anan hei e tua tapapahia te reo e te pautumo no te whenua e nā tāma no taratuni e no te whenua nei. E hope te ie teirurura I te ie mahana pā I muri nei. Rewa rona tātou I rurutu no tēnei wharera au a pina nā o te iritituna mo uputānan hei tōrau o I te paupau. O puara whāhiahia mau no tuiratira I nā e I tātura I a tuiratira e poroi whaaho mai tā rato mo awhatara au I te tinei. No te iapora, whariu me tātou in e te mo whaini ni rā hop e aroa hau te mo uputa a eriti atuai. Anan hei a pārau, togoraki te mo hapapura. Hitu hanere ki rotau hi a I tāpea mei nā teiti nā te whare ho ora ara au api o rurutu. Te ie te whatu o Kevin Russo, tau te ho ora au te ie apitihia mai tōna hoa o tamarua paitia toroa whaini ne rā au. Raua tō piti te whauti e harero mai rurutu nei e ha amau I te ene whare ho ora ara au rapa au. Ni, te weraho e wahi o Whatahia mātou te mo pra matini no tāta ruauri, matahia po, te weire trau, te ampilate rane, fauteuil roulant, nā rone hoi tātai pro Onan e? Onan e tau te rā au, ni rato a mim nei. I roto I te ane pia? I roto I te No te mo tamatara a? Te mea fō whaatua rā, te wainei ho e pia I whataahia no te whainini te te mō rā au, e whaahupa nei tātātou mō rā au teiti. Nā tamarua ia te e tuhua, e hapo. E I ta whaahau ia tō rurutu, e poro I tā rātou rā au I teiti, I taua nei wahi e whan oa I tā rātou, e hia ai nei, ha marmaramu te e hia e piti nā ata arawihi o Kevin Russo e tamarua paitia.
Tra hau tātou au paniro tui tini e nā tātou hamono i tini pō muri mai tātou e a reo wharani tātou i a whanhaur a hura mai tataura ori teiti o te hapuroro tia hiatu i o tō nā i te mō pō a mana piti atu ai te pō piti pupu wau ata o te hura mai i moe ki tomi te hiopoa piti horu mā pērātu i o muara a horu maono e toi nei e tupu te tataura a hope ai te piti horu mahitu no te panei i rera i tātou e papu atu ai o wai te eitu o te mataramai. Tra, ni ato e tēne pro tātou e wharuan ai i ni e pro fofa e tapehe mai no tēne pō te mariri e tata o te iri iarahia ia paru me te hia to o tino ia here o to e tāra i te mahana e a hio poa mai te atu ai tā nei to o tō mo iri i patapatahia o rera pot a hia e me te peu e te hui mere nei o tō e hai e homa e ha amariro a tapapa atu e hio poa i to o tō mo taote e hape e ti e u anaro tupu atu ai tēne mai ria ria me te hia e tātou. Anon hea tō rutu i tau tō whanhora tauwhe e whari mei o Ibrahima Medazi ia Victoire Laurent o ia te tia no te pū mitora rewa a mimo ia no te tuatapapa mai te huru o te rewa te hora mo te me laninia e no te mea toha i au te mo whahitira e te o ne tātou rutu te tau mata i roro whai te mo awa harihi atu nei a nā Victoire ato ia e hapapu mai i tātou e tupu anei rahau tēne mo mata i roro whai i o tātou. Tra, hoperoa e tēne vea nā tātou, marurua pai tō tō wharira me matu i o tō nai tātou i a purerei oto. Ia mai te noa, oto e tātou, turo arau te rui. Pareana. E apurorof ahuhia tātou nivia, in eidi tawana tirara, porine tiatei. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.